Allah subhanahu wa ta'ala dain doon ha suratul asr sima pa siya in siya pahan sin Allah ta'ala amulin asr long sin mga ulama hambuok din ha mga alim mapantuk ha ilmu tafsir biya na Ibn Kathir in asr pagtawahon amuna unlong niya in kidnut kuhiwal si manusia hati niya amunain waktu amuin magligot hakabuhi niya na inagi ka to sinallahu subhanahu wa ta'ala rin doon na suratul asr simapa inallahu subhanahu wa ta'ala hawaktu karena inwaw redito wawul qasam pagsapa na in pagsapa ini sinallahu ta'ala lang si mga ulama si kita niyo malunjukin ini pakalagbuan atawakan labi in kaimportantihan niya in piapanjariyaun siyapahan sinallahu subhanahu wa ta'ala lando in halga niya karena mayta na siyapahan si Tuhan na Rabbul Alamin in waktu siyapahan sinallahu subhanahu wa ta'ala inuno in waktu dahil na sabab yan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala pagka siyapahan sinallahu ta'ala in waktu ini lando in halga niya lando inamuin halga niya pagkabuhi sin kita niyo kato tanyo manusia lugay na to di hababaw sin dunya nalong sinallahu subhanahu wa ta'ala innal insana lafi khusrin ay biyunnal pa sinallahu ta'ala sin asal na inkabtangan niya unbunnal asal bunnal imbayta sinallahu subhanahu wa ta'ala sa pagbahasa hulong niya amuin miyatan iwan bunnal tuud bunnal tuud inkatan manusia al-insanin alif iwan silam al-fadhul umum lapal kaptangan nasamua naraing katan manusia halaw man sin dunya ini katan dahil sin tikmil na sapat sambil panghuling zaman si manusia nara sila katan nalangkum sin ayat yun at inabundal tuod in katan manusia lafi khusrin halawum sin kalugian katan halawum sin kalusong iwan kalugi katan nauni na hinang pagsawaban may tayong manusia nalugi nalusong ngiyanan sinallahu ta'ala rin doon hasabab sinalupas in waktu nila wala na usal in waktu ini amin hiyalgaan siyapahan sinallahu subhanahu wa ta'ala wala nila piyaruli iwan wala nila hiyalgaan in mga waktu maglabay ka tutan yung mga kiaulungan sinallahu ta'ala suway inisautan sabab di na magbalik in waktu yasin ka inatag na ini kau bihaon, yan kau imbaran muballog ballugan, baran kaslugan, baran makusog, sarta halom sinaming kusog in pamaranan, nabangiri sa utan in kakusog sin pamaranan, dain doon hahuminang sin karidaan kato sin Tuhan Rabbul Alamin, iwan ikabaya, ikaulong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto malugi kita niyo. Sabab di na magbalik in waktu limabay biasin bihao. In waktu limabay na. Na in kakusog ta ini suway ta sa utan. In kakusog singgin hawabaran ta ini suway ta sa utan. Damikian in katan waktu ta suway mausal maun paon kamupaatan niya. Paon kapuspa iddahan niya hari malugpas. Siwo dahin hitunay ta in waktu tamaun papagdunya ta bangman yaon in pag-agama hinangun dayaon karayawan sinallahu ta'ala kita luwiun si Tuhan Rabbul Alamin bangman in kita nag-iiman himihinang sindaakan iwan limalayo simpiang langan iwan in katan waktu na usalta makarihil kato kamumpaatan kata makarihil kato kamumpaatan katan mumpaat mo na paginhawawaran ta iwan mumpaat pamanusia akatiliwod ta nasuway in waktu ini sautan katan. Sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, papasautan in aming waktu, papasautan in aming kakusog, papasautan in kauhi. Sabi in katan yon ang tubtuan niya.
biya sinagi kato sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, irtanim khamsa qabla khamsin, papasautan ilima parkala hari parumagpak ilima parkala, napapasautan kato tanyo inkabahong bata, imbata bago ballog-ballugan imbaran, makusog, usala inkapusog tayni, usala inkusog mo yan, maun pa hauni kamu pa at haumat muslimin, iba na ginawaran mo, mahinang mululutuanan marayan. Kumusog kita magsunnat, kumusog kita mamuasa, kumusog kita mag-ibadat, katan ginis babara pa ang malibadat, amoy mahinang sa mablutot na pahadarat sinallah, sautan tatukatan, bawa ingin hawabaran tayong kita makusog pa. Dari na sabay pasautan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in parakala sing amuin sehain, wailong pakitariarag pakan sakit, wala pakitariarag pakan lamma, sautan tatut, bawa kita makusog pa. Baba kita in kita wala parerag pakanlam maywan sakit, halong pa kita sinamu imbaran makusog, nasautan tayo ni katan. Huminang tuod kita singkatan, daakan kato sinallahu ta'ala, hari hindi ni kakausan ka. Na, pasautan kato impagdayat ta. Bakit rayahan, ayaw tatakaran suway kita natungan sing kamiskin. Suway kita magkamiskinan na, usbang kita nagkamiskinan na, pa kita mangarap, bangadya ko nagkarayahan, tantutud dihilan ko ini, hinaun ko ini, magzakat ako ini, magsarap ka ko ini, ataw magpatindog ako masjid, magpatindog ako madrasa, sa ingkatanit turi na dumagbus sa bakas niya sa rayahan sa angan-angan na kumana waktu siya nagkamiskinan na berangkap na. Nahangkan pasautan kato, in kita dirag pakan alta rijiki mataod baba kita rayahan, na inalta tayo ni usalon ta paaw maun paaw ni kamong paat ka na hipagtuko ha agama, hipagpasambusin agama, hipagpakusog sin da'wa, hipagpakusog sin pag-ibadat fa Allah Ta'ala, sa utan ta babayin rijiki yari pakato tani, babayin alta yari pabiuhus kato sintuhan na to Rabbul Alamin. Napasautan tayo sabing kaluhi, hari paragpakan sing kamatay, baba kita ni buhi, hati na suway kita huminang katan sindaakan sin Allah Ta'ala. Aminang kamong paatan niya, siwo day magdunya kau, iwan si mag-akhirat kau, ang kamupatan, o maka-benefit singkatan manusia, labi-labi na yung ginawaran ta. Ikahupuan, pasautan yung kabuhi. Pasautan in waktu, sa in waktu ta magliwot, ang natin kabuhi ta. Bang ni waktu yaon nalugpas, wala na usan, na kaluwaha, makalamukay kita pa mga manusia, piyag iyan sinalo tala luhi-luhi ang iwan luso. Na ang palong si mga ulama, impagtawon na hindi luhi, amuin hakika, amuin pagtawagon, luhi, bunal, iwan matan, bukon kaluhi, din dihadunya, bukon kabrangka, kalusong dihadunya. Sabating kalusong dihadunya, bangkaw na luhi, na brangkap na lusong kau, aun tuan makatawang kayo, makatawang hina, makatawang hiyama, makatawang ilasya, makatawang ibagay mo, makatawang ingkatan kalasahan nuri, hababaw sindunya, bangkaw na luhi, atawa na lusong, atawa na brangka, siwo ta ko na luhi, kahununo na pakaradyaan, bangkaw riha dunya, matod tumabang kayo mo, iwan mataod, amuin, tumabang si pakaradyaan, sa ipagtawon di kaluhi ilong si mga ulama, amin matan kaluhi, amunin kaluhi dito haddaw akhirat. Kaluhi dito haddaw akhirat. Karena yung kaluhi dito haddaw akhirat, wayroon tumamang kayo misan ni siumanus niya. Karena inallahu ta'ala na siwisuyan kita niyo sing kahalan haddaw akhirat, ingkatan manusia masuok din katutan niyo, uno, tumaikod katan, lumayo katan, manengkiring katan, di mamaya tumamang ka, uy na hinang parsawawan ini, inahinang parsawawan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, sa magpisan din sila, na magpikilan din sa pangbiat gininikas halamat nila, dahil nasiksa sin Allah Ta'ala haddaw yadto. Pangbiat tininikasut nila palom sin rida iban kampunan sin Allah Ta'ala, nang kan siwisuyan kita sin Allah Ta'ala haddaw kana tumatungin at daw susungon tayo ni, ingkatan manusia long sin Allah Ta'ala, yawma yafirrul mar'u min akhihi, wa ummihi wa abihi, wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in yawma idhin sya'nu yughni. Long sin Allah Ta'ala haddaw yadto, intanda sin bunna liwan matan kaluwi amunin addaw yadto, in addaw yadto yafirrul mar min akhihi. Intay manghud mo, intaw amin kakilahan tariha babaw sin dunya ini, amon mga taymanghud mo panaiman mo, tumangkiring din kay, mig din kay, maakoy sila, maakoy.
Di umasip, di tumabangkay mo si mga ikaw tawangin niya ako, sabihin niya ako, sabihan to. Manay kiring sila kata, wa ummihi wa abi, bukon sa dya mga tao ini, sambil hi ama niya, kan ina niya, tumaikot din kaniya, magoy din kaniya, di tumabang kaniya. Bukon sa dya ina niya, iban hi ama din tumaikot, manay kiring din kaniya, wa sahibatihi wa bani, in sahib, amuna in asawa niya. In asawa niya, tumaikot din kaniya, lumayo din kaniya, magoy rin kanya, kutmanin, ikaw lang yung lasa mo pa asawa mo. Yung suran mo mataas di hadunya. Sabab sing kasi iban lasa mo pa asawa mo. Rito daw akhirat. Di tumawang kayo yung asawa mo. Tumaikod, magoy mig din kayo. Naramit kiyan, wabanihi, iban sin anak mo. Anak niya. Dito daw akhirat, di tumawang kanya. Tumaikod kata, magoy kata, lumayo din kayong kata. Naikatan manusihad daw akhirat, bukun in sabab sing kialuhi kanila, sabab sinabrangkap sila nag-usaha. Naluhi sila nagnafak ataw ka naglawag, sinusahaway, bukun yato yung kialuhi kanila. Sa in kialuhi kanila rito had daw akhirat, ami mga waktu nila lugay nila riha dunya, wala na usal maun pakawayaan sintuhan nila Rabbul Alamin. Wala na usal in kabuhi ini, inlugay nila riha dunya kay man tahun, kapatan tahun, kaanuman tahun, kapituan tahun, himaba sa din ummul, sa wala na usal, amoy na usal, hikamumpaat, paginhawabaran nila. Labi aula, wala na usal nila maun, paun, amuin, hikatumbas kanila sinallahu ta'ala rito daw akhirah. Na insangi na manusia dong sinabi sallallahu alaihi wasallam, syarrun nas, sangi manusia dong sin Rasul, himama inummul niya hadunya, limugay siya ri hadunya hanggang 2 tahun, limugay di hadunya kasyaman tahun, limugay ri hadunya kawaluan tahun, ilugay niya ri hadunya wala misan nakapagtaat, nakapag-ibadat patuhan ni Rabbul Alamin sambil nandirek pakansikab. Na in khairun nas in sarayaw rayaw manusia biyayta sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuna mga manusia himawa inumul nila rihadunya sa nausal katan paong kamumpatan niya. Nausal katan maun papag-ibadat himinang singkarayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang tatalusunin ayat bunal tudig katan manusia halong singkaluhian iban kalusungan bang sadya wala kunti at tinawala kimuntinyo yung ayat ini tanto malugi kita nubatan dahil para na sadyaong continue niya. Uli lagi sinallah illal ladhina amanu aw istithna aw piyagmalengkan sin syara in wala nakalamud in mustathna min uwero nakalamud ha mga jumlahan si mga manusia lugi iwan sin lusong amuna in mga sila amanu palagnan sifat nila wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Upat ini inwayroon nakalamud pajumlahan si mga manusia lugi iwan sin lusong hadlaw kanagana uling panagnaan niya amunin mga sila amanu. Nalong si mga ulama di in iman pagtawahon di in iman amuna unin ilmu pagbahasahon umingat kumila sinmatan iwan tunggal ilallah subhanahu wa ta'ala. Iman panauhid na impanauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala suway siya aun niya agaran sin ilm aun panghati at inakahatihan mo kaya papangadyan mo kaya hatihan mo marayaw impagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala na in-iman yaun long si mga ulama tiyak siran nila yaun maun paparakala ilmu dalil kuno yaun si parakala kalagpuan iwan sin panagnaan hinahon sinambuok mu'min bar iman insubay sa manutut ilmu amo na yung pagtahon iman narina sa mabyan in mag-ingat sin pakaradyaan panauhid pa Allah Ta'ala mag-ingat sin pakaradyaan sin Tuhan Rabbul Alamin in yaun sa laggo-laggo iwan panagnaan hipaingat katutad kana inabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyitaan sin Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Law si mga ulama fi'lul amr in siyabot sin Allah Ta'ala roon lima in Allah Ta'ala pa Rasul sallallahu alaihi wasallam na ingat kaw ya Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibanag na hipaingat
annahu la ilaha illallah. Suway sawasa in panawhid, ingatun in panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinuway roon mapatut sumbahon hakasawunalan la ma'buda bihaqqin illallah, wat balingkan tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala. Nasuway ingatun in Allah ta'ala tunggal isa-isa niya intag amulay singkatan, intag papanjari singkatan, iwan tuput tunggal sa pagtakipunan sumbahon rukwan sujuran singkatan manusia. Dari na sabab yan, amuya uning panagnaan, hipaingat kato tayo. Na makaunay ni ilmu, dahin hapagbisara iwan na hinang. Karena law sin Imam Bukhari rahimahullah, law niya al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. In pag-ingat at awakan in umingat na akita muna, iwan si mangadji, makauna siya. Dahil si magbisara na akaw, iwan si maghinang. Narin na sabab yan, hangkan kau paingatun mo na, misan kau magbisara, iwan sin amuing pagbahasa kung maghinang, di maistong at awarit kita malaong, sabab sin kya hatihan ta, iwan kya pangadjian ta marayaw, in parakala bisara ta, iwan si parakala, amuin, hinangon si kita niya. Narina sabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, may tipanagnan, amo na yung mga sila amanu, wa amilus salihat, inikarwa, amo na yung mga himihinang sinhinang amal salih. Hati niya, us kita imingat, us kita nangadji, us kita himati, na suway kita mamogbog. Suway kita mag-anggaw ta, singkatan kihatian ta, marayok kita tawang pa Allah ta'ala, bang maningkatan ka pangadjian ta, kaanggaw ta, antayon kabogbukan ta, hakakaus-kausan ta. Narin na sa imapatut, hinangunta, suway, us kita umingat, us ta kaingatan, us ta kahatihan, bangin hukuman si sambayang wajib, bangin hukuman si sambayang biya ini, inaturan niya biya ini, ingkakay ng biya ini, suway tato parang puso namin tinikarwa, amunin pag-amal ibadah. At inamunin pagtunay, singkatan, daakan sinallahu ta'ala. Us kita imingat. Nabangin manusia, nangadji, wala na magbug. Imingat, wala naganggauta. Mawiya kita, singkaptangan, sinambuk, magdaraman-daman. Long na, in ilmu, inambuk alim, bila, inambuk alim, falam ya'malan, wala na magbug singkihatihan niya. At inintaw takapang hati, wala na magbug singkihapangadjian niya, mu'adzabun min qabali ubbadil wathad. Siksaun siya ini, makauna rin sintaw nagsumba barhala. Siksaun, intaw takapang hati, tau takapangadji, tau nakahati, tau nakapangadji, tau nakahati sinagama Islam, nakaingat, tawa alim, guru, takapanghati, nakapangadji, nakahati, sa kaliwala na maugbog, wala naganggauta, siksaun sila ini. Dahil na mga tao, amin na ubadul wathan, nagsumba barhala, nagsumba mga duwaing din Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadu billah. Dahil na sa mga suway kita maganggauta, us kita ini, mga di, suway ta mamugbog. Suway ta mamugbog singkatan kihatian. Ini kato, long niya watawasaw bilhaq. Ini kato sipat tila, at niya nagpapatumtum piatumtumi sila. Nagnanasihati sila, nagugulansang, nagdadaawa, namamayta sila, us sila nangadji na magbog, nagpasampay sila, na impiasampay nila yon haq, bunal, imagpatutog, inthubut, imagpatutog, alal haq, na hindi haka sa bunal, alam mo ni agama Islam, imamugbog ha agama Islam, imagpatutog ha agama Islam, samidag pakan si kamatay, imamayta pamano siya sing kasawunalan, himayta pamano siya ing kasawunalan, impagtuhan bunal, impag-ibadat magtaniwan bunal, so imayta ito pamano siya katan, hipasampay ito pamano siya katan. At in pagtawa kundi watawasaw bil haq, log si mga ulama, amuna in da'wa, amuna in pagpasampay sin ilm, amuna in pagpasampay sin da'wa, pagpamahagi sin kihatihan ta. Suway tayo pamahalayak, kanin ilmu yan, piyang amanat sin Allah ta'ala kay mo, suway mo ipasampay, pa mga pamilya mo, pa mga lasya mo, pa mga kampong kaluarga mo, labi na pa mga anak, asawa mo, suway mo waitaan sila, si pakaradyaan kihatihan mo, iwan kaya pangadjian mo, magsama si mukitan nyo, mamaugbog singkatan kihatihan na to. Narinasabab yan mga kiaulungan sin Allah, mga, kamu mga, ipon sin Tuhan Rabbul Alamin, ang yatin ikato, insuway tahi pasampay, hida'wa, ingkatan kihatihan ta,
Ingkatan sinaming kiyawus ka to sinallahu ta'ala ilmo, insuway kita amo magmuhot-muhot, magpasampay pa mga tao kalasahan ta, iwan si mga tao rita kakilahan, iwan si mga tao wala pa kay pasampayan sinagama Islam. Na ini kaupat amo na in pagtawahon watawasaw bis sabar. At ini kaupat sipat nila, nagpapatumtum-piatumtumi sila, nagnanasihat-nasihati sila, nagbulansang-bulansang ni sila, sin pakaradyaan parakala, sinamu impak sabar. Namang natudungdungan, in upat siyabot kuyat to, mulat to'y sabi siyabot, sinamu in alim dakula, Sheikhul Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, amunin ni ilm, al-amal, ad-da'wa, iwan sinas sabar. Kana kiyawa ni upat masala yaun din doon dalil kiyawa niya suratul Asr. Nalina sa mabyan mga tudungdungan daw niya was sabru ala al-adha. Insuway ka magsabar hauno-uno na tatandasan masigpit kumugtan ka to tanipatan. Na nalina sa mabyan impagsabar ini amin siyabot sinallahu ta'ala rito kalagihan siya subay matunay hakatan panagnan siya butta. Dito hapag tutut ilmu, kalagihanin ang kasabar. Dito hapag bagbog sin ilmu, kalagihan ang kasabar. Dahil dito hapag da'wa, kalagihan ang kasabar. Karena yung pagtutut ilmu na matao din panandas, iban matao din tutukasan sinallahu ta'ala, na suway tapag sabaran. Demikian ang pagbagbog, ang sumasa na yung kabagbugan ta, sumasa na yung kita kabagbugan, sabi kita manusia sadya. Sumasa na yung kita makahinang kabagbugan ta, sa sumasa na kita malaw nga tawa malupa hindi ta mahinang atawa kalupahan ta na pangayuan ta us-us magtuy kaampunan pa Allah ta'ala kasaan na lupa kita iwan sinamuin nasa kita na ini kato magsabar kita pagda'wa sa wabi magpasampay imang hindu kau pamanusia na wayroon ay kotod pang huwat-huwat bang kau magpasampay magda'wa at ini kau biha ini kau sanglitun ko sintao ko anong ko si manusia hindi kau amin pamumumun sintao atawa kan luak-luak kun sintao atawa bisarahan loob lama bisarahan lukat lambing atawa pitnahon pabukon marayaw asal na sadya ni kumugdan kanay siyo kita niyo hanapin na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam labi-labi na yung mga kanabihan kata nagda'wa sa insila yato piag-uno si mga tao halong kauman nila isyu kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagda'wa sinakamay sa isa niya sa kitaan yung piyuhya si manusia biyaitaan iyan si mga manusia dupang iyan si mga manusia jaman ngayon siya sahir iyan siya majunun iyan siya biyay ni bihad tubihan ngingian siya si manusia bukun hat siya ngian habis sarah ngiun pa siya rin doon hapuhingaun halima imbunoon siya iban simpatayon putman way nasa hawihon nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam kana giulal na sinta umakkay Rasul in siya tao kapangandulan manusia wala nila kasaksiyan nagputing iwan ng dupang manusia kasasaksian nila ipangandatan marayaw ila kutawi at marayaw iwan kapangandulan nila sa nagda'wa man si kasawunanan nagpasaplag man sinagama Islam ngian si manusia iwan mabaya puddahon impanawag-tawag niya sa suway takalagihan ng kasawa manghinto pa anak ta paasawa ta palasya ta pamaas ta pakatan kaluarga ta pamangaman siya katan kaunahan ng kasabar ini na ipagsabar yaon dihilan kita si mga ulama long niya insuway kita magsabar ala taatillah magsabar doon ha pagtaat fa Allah kana naaon sadya yan mabugat anuin hikatunay sinabuk manusia haparkala sim pagsambahayang haparkala sim pagpuasa nawaway kasabar ta tanturi kita tumutugay ng sambahayang karena amuray makatutugas ang bahayang ini, amuray mga sila tao nakalabaw, limando, kimarok ikabuwa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sambayang ang bugat-bugat niya. Karena tala ini anday sa alam sing Quran, in pagsambahayang, in siya na mabugat, hitunay. Itunay si mga sila, kan mga kita tawang pa Allah ta'ala, bang man lumuhay in kato, kataniwa patutuon kita liyaram. Wasta'inu bis sabari was salah. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ أي ثَقِيلَةٌ لَكَبِيرَةٌ أي ثَقِيلَةٌ mabugat sa di ini hikabugat illa 'ala al-khashi'in hama nga sila tao awon kabuwa khushu' halaw si paratayan nila di sila amin di hikabugat kanila pagtunay nila sin samay gamman hikasanyang ikasud sin tumanina halaw sin jantong nila kasanyang sila kung sila magtunay sin samay namuyat to ini karwa as-sabr in pag was-sabru ala aqdarillah imagsabar kau rin doon ha mga kiyadar sinallahu ta'ala kay miskin kau dayahan kau awon kau atawa kanway insuwi ko magsabar
Imagsukur ka bang ang ni'mat, imagsabar ka bang mayroon rijiki mo, atau ang mayroon kay. Nasuway ta pagsabaran ikatan ka, uno-uno, jumatukato, mangi nakatawakan marayaw, at tawakan ipakaradyaan ka, wihitay ni wang unin goan ta, masigpit ka, tawakan alam sing kauyaya, nasuway ta pagsabaran. Ini kaupat magsabar, din doon hamaksiyat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mong pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaran tayo tukatan. In parkala maksiyat di kabayaan sin Allah, misan biya tinimbaya mumya ini huminang, baya muminum biya ini alak, sa sabab hindi kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin na suway ta sabaran. Suway kita magsabar. So amiyat to mga umat muslimin, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini kaupat amo insyabot kato sin Allah ta'ala halong kuraupat sifat nila ito amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar in sila ini kaupat wala nakalamod bang biat yung sifat ta hajumlahan sin ayat ang mga manusia luwi iwan lusong hadlaw akhirat. Nalonghi Imam Shafi'i hambuk alim dakula, hambuk din ha mga imam, hambuk din ha mga imam na ulal sinamuin jaman sing kita nyo ini lagi kakilahan si kamatauran din kato halong si tiling kaldunya ini ingan ni Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i rahimahullah law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kita hapangatud hi Imam Shafi'i rahimahullah, hapangatud niya tungod sin suratul Asr ini kalagbuan sin surah ini bang sadya lang Imam Shafi'i wala in Allah subhanahu wa ta'ala nagpaturun surah teng hadaas sin langit buat balingkan amurin suratul Asr ini nalong Imam Shafi'i mamarahinaini hinaun nila hujja, mamarahinaini hinaun nila pamandu, hipaghukom hinaun nila sara, pamandukahan nila marayaw. Long si mga ulama pagtafsir nila hakabtangan Imam Shafi'i yaun long yakfi liqiyamatil hujja ala al-khalq, mamarahin na yaun hipatindog nila hukuman hakatan kay panjari, mamarahin na hilinangon nila padduman hakabuhi nila luay nila riha babaw sin dunya mayta kana yaun imparkala ilmu nasabuta suratul Asr yaun liyata'allamu wa ya'malu wa yad'u wa yasbiru yaun nasabot yung parkala ilmu kalagkuan niya insuway kita uningat sinakamata wajib insuway kita mangadji manuntut ilmu impagpangadji wayron tubtuban misan kita nag-graduate din atas din haunuhuno na parkala padrasa wayroon hugnaan simpagpangadji lugay tabuhi masi-masin pagtuntut ta ilmu iban simpagpangadji ta sinaka masin Allah subhanahu wa ta'ala naubos kita umingat bang kita nakaingat bang kita nakahati sinabuk hadis dua parman isuway tabaw bukan magtuy ingkatan kapangadjian ta wa ya'malu namang kita na magbug wa yad'u isuway kita magpasampay pa manusia magpasaplag pa manusia sa sarta suwayta dahon ing kasabar ini pagtawagon sabar hapar kala ilmu hapagbawgbog iwan na pagdakwa mura